Golaporti tapon golaporti abo. Mungkin kita keranjung golaport cerita golama tu cerita. Amutan hai cakma kat tu kaisa tu. Cakma kat Germany आगे cak golaporti tapon golaporti abo. Mungkin kita keranjung golaport cerita golama tu cerita. Amutan hai cakma kat tu kaisa tu. Cakma kat Germany आगे cak খাপুর যাদু সমর্থন যখন জানে খাই ইঞ্জিন লামা 3 দিন থাংমানি কষ্ট মামানি যথর বাখাই সাই সাই পরিষ্কার ওই টাকা বা আছে কম থকা শিবসেনানি এমপি মহারাষ্ট্রনি শিবসেনানি এমপি হাইকোর্ট সাফাইখা ফরাসা কংগ্রেসনি প্রবীণ এমপি জয়রাম রমেশ হাইকা দায়িত্ব বাছাইকর ছাইয়া বিনি পার্টিनो অনুমোদন করি তলানো বসাগৈ তিনি প্রেসিডেন্ট বরংগাম বিকে রাংখল এবং তিনি বুবাগ্রা বাইয়া মিলিয়ে থাকবো ব্যক্তিগতভাবে आं खापुरो आं सापर्ट खायो কিন্তু आंनि पार्टी सापर्ट खायतो खायाखै কিন্তু आं पार्टीखौ सापर्ट खायो ओमफ्राय साबनि जायखौ मोबाय आरो তিনি बुबाग्रानि जायखौ मोनबाय जों जथ बाखा खामजात मगल मुक्ति खालायजा बुबाग्रानि ऊपर যখন ডাক্তার সব খাইजा खायनोखाय मोबाइल बैफ्रु जे यानि रायथां आबो सिनिया खरसा वास्तविक नंखायथारबो ताकालनो तिनि जागाबो जों प्रश्न खायनो नांगौ जों सुननानै आमी सिलतर पुआबा चंदन जाता दिननि खरसा बक्तव्य नारकमानि आगामी मासे फाइनाल मासेलो बक्तुर किशोर देवबर्मानि तंफाय जागा बिशाल गरजि नेसार मानि ताबो जों बंगे पाबो कांचनपुर नागरिक सुरक्षा मंत्री गबकजात मीटिंग ओ चंदन चैटार्जी बांग्लादेश हिंदी परिचय बर गो अधीन काम पक्षाखा विशालगढ़ सेंट्रल जेल खानागो चिनी बुबाग्राम मातु नाहिनी बापु नेसार आरे चंदन चैटार्जी भाई फोटो बुझा गई चिनी पाताल कन्या फोटो बुझा लाइसे बांग्लादेशी गो बैक हिंनाय बुरुई बो जरा बांग्लादेशी बरा बायसि थानि गोबां लाइसे र याक लुमलाइजा खापुर जादु समर्थन যখন জানে খাই ইঞ্জিন লামা 3 দিন থাংমানি কষ্ট মামানি যথর বাখাই সাই সাই পরিষ্কার ওই টাকা বা আছে কম থকা শিবসেনানি এমপি মহারাষ্ট্রনি শিবসেনানি এমপি হাইকোর্ট সাফাইখা ফরাসা কংগ্রেসনি প্রবীণ এমপি জয়রাম রমেশ হাইকা দায়িত্ব বাছাইকর ছাইয়া বিনি পার্টিनो অনুমোদন করি তলানো বসাগৈ তিনি প্রেসিডেন্ট বরংগাম বিকে রাংখল এবং তিনি বুবাগ্রা বাইয়া মিলিয়ে থাকবো ব্যক্তিগতভাবে आं खापुरो आं सापर्ट खायो কিন্তু आंनि पार्टी सापर्ट खायतो खायाखै কিন্তু आं पार्टीखौ सापर्ट खायो ओमफ्राय साबनि जायखौ मोबाय आरो তিনি बुबाग्रानि जायखौ मोनबाय दरफोराव हराय गराय खायनानै बागै दाबो गोबांमा बरफ दंगो बुस्कां निर्वाचन बुस्कांनो फायगानखाय राननो वाखै साननानै बागै निनि अधिकार आंनि अधिकार तिनि अधिकारनो फायनानै बागै रां जों लक्ष्य खायनायखा नभेम्बर मासे 27 तारिख जों दिल्ली रवाना रखा একটা ট্রেন পুরা ট্রেন ফুল বড় কাছে কষ্ট খাই থালেখা आं নিজে কোনো কষ্ট মানখা অনেক বড় কষ্ট মানখা হরতাল কামকে মা থুলাইয়া এত